শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়ামন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। खुवाइला था कलक कामिनी साल कलक मा रोमुई बेमार हामिया बाय मानजागै साक हामिया अंगै शरद देबरमा असंसानो याकरै थांगा बिनि नुखुंगो साजो खरकनै गलाङै थांगा जरा हामिया बिरमानि जरावा एडिसे हापनि सामुं चारिपां आदं अकरा याकचु अनिमेश देबरमा शरद देबरमानि नुखुंगो चुबाचु खलाइगा लाथा कलक बसालाइजा चिनि खरकसा दीर्घदिन संग्रामनि चबानी खरकसा ताकू शरद देबबर्मा वो हार्ट अटैक थैका कयेकदिन आगे बिनि बिहिक एवं बिनि बसाजो खरकनि ताबुगरो फ्रेमआव जों नायनो बसाजा विशेष भावे दीर्घदिन जखन जों पयलानिसिनि इउजेज आईन पिटि एवं परवर्ती समय एनसिटि खालायनाय दंब्रो खालायगा ताबु तिप्रामथा खूब जातीयतावादी बरक व खरकसा थैका शारीरिक असुस्थता थै बिनि नुखुंगो फाय बिनि बिहिक बसाबाय मालायन मा फायगा तंगरो चिनि ब्लक प्रेसिडेंट अमित देबबर्मा जोनालनि वाइस चेयरमैन खकेश सब जोनालनि चेयरमैन तापस देबबर्मा एवं चिनि YTF नि वारियर्स जबो तंगवानि लबि संजोतनो बेलाय खा दुख बिन बागै वेरी थरो जेंटलमैन खूब काहाम वानसुगो दफान बागै महाराजनि प्रोग्राम गाबो प्रत्येक प्रोग्राम नो यूट्यूब एबा सोशल मीडिया नि बिसिंगै स्कैन खालायो नायो एवं अ आमसाइनि बरक बथीमा बाय जतनो दुख नांलाय जागाय बिनि परिवारनि बरकनो सोंगासोंनो मा कबो खाक राखै मा तंलायनि जे कथां तंनि गाहामखै मा तंलायनि केंद्र राज्যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন